ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆଇ କହିଲେ ତାକୁ ଡାକ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କେ ଠିଆଇଲେ? କୋଡ଼ିଏ କେ ଠିଆଇଲେ? କେତେବେଳେ ସରି କେତେ ଠିଆଇଲେ? ଅନ୍ଧ କଣ କଲା ପାଇଁ ଠିଆଇଲେ? ଏମିତି ଲାଗି ଠିଆ କେମିତି ତମର ଏମିତି ନାକି ଆସି ତ ନେବି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରବେ ଭଲ ହେଇଯିବି ଠେକା नहीं कोई प्रेज द लॉर्ड। ठेका नहीं जामो लोगमानको तुमर विश्वास तुमको भल करबो। का विश्वास? तुमर विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। एक अंधो व्यक्ति को जिस कोण पाए लागले जान सुन के मोटी के आगे जाउछ के एक बात ऊपर जाउछ पढवा पाए कोन बाइबल रे बुझवा पाए कोन हालेलुया। जिस बड़े भीड़ में जाउछंती बड़े भीड़ में जिबास तुम्हारे बड़े भीड़ में जिबास तुम्हारे चोर बड़े भगवान होसाना हालेलुया। दाऊद संतान जिसी एक आवाज होची ए होतबा समय रे अंधो कोइला बाटे थिना भई हो के जाउछंते कहले नाजरिथियो আজি তোমার ঘরে কে থানায় নেবে তোমার চৌধুরী কে লাগে শুনছো না আওয়াজ নাই সব চৌধুরী বসবাড় আসি কিছু প্রভু নাম শুনা শিখি এও সামুয়েল বসিଥିଲା प्रभु का आवाज सुनथिला आज बसो तो प्रभु का आवाज सुनतो कोई तो आपको बुला रहा है प्रेज द लॉर्ड। रोग में असुति समस्या असुति डॉक्टर कहला एटा सेटा सब कछि आमे बड़ फॉलो करले किंतु आजि मो आपन को रोग रास्ता लोक पे चेले कथा कहूची जे ए अंख को मध्य डॉक्टर कहथिबो ए देखि पाबो नाय ए आखि भले पाबो नाय ए जीवन रे भले बनाय मामा मत तकलीफ करे मामा माने मेडिकल को नबे मामा और रिपोर्ट को भाग करे अनेक रिपोर्ट आइला कहले एटा जीरो सुखी जाइछे तारा ठीक के देखि पाबो नाय ए चक्कर तो धोते ए भले बनाय मामा का कोशिश करे ना रिपोर्ट सब रिपोर्ट कहला ए इम्पॉसिबल होते प्रेज द लॉर्ड। सब रिपोर्ट कहला ए देखि पाबो नाय ए भल नहीं पाबो नाय हालेलुया। हो छते लोक को रिपोर्ट को डॉक्टर एटा है नाय सेटा है नाय ठीक है जदी गॉड परमेश्वर तुम पाखरे छिड़ाबे गॉड परमेश्वर तुमको देखबे मुको छबरमान को जे जगत डॉक्टर एमबीबीएस शिक्षा ले तुम नटे जगत डॉक्टर एमबीबीएस शिक्षा ले नटे किंतु गॉड परमेश्वर से अपन को सृष्टि को दिखा यस हालेलुया हालेलुया। रिपोर्ट कोची हेमनाय रिपोर्ट कोची हेमनाय ओछो बसे तो कि नहीं तिरछिनाय को रिपोर्ट कोची ए भोले हेमनाय रिपोर्ट कोची एक्ट देखमनाय रिपोर्ट कोची ए ठीक हेमनाय मो आपन को प्रतिज्ञा करी कोची जति नम्रता रे अपन हृदय सहित एक आत्मा रे विश्वास सहित एक बार जब खुदा को बुलाएगा वो खुदा बनेगा उसको लेके आ Hallelujah. Praise the Lord. Ocho तुम सहित ए सुनला के सुनला अंध व्यक्ति सुनला केते हजार लोग अछंती देखि नै अंध व्यक्ति कोटा प्रेम ताला देखि नै अंध व्यक्ति कोठी प्रार्थना जेबे देखि नै अंध व्यक्ति जदि गले भी महसूस रे जाउची जदि गले भी से तारो से जो एक्सेप्ट रे जाउची ना देखुची लोक को ना देखुची मंडी को ना देखुची वायरल को ना देखुची का को केछि राय बट ए जने रास्ता अछि कोबडी अछि रास्ता अछि ना छोत्र अछि ना प्रेम तावर अछि कोठी नै रास्ता अछि आ लोक मन आभास सुनि कहिला हरि हो खेद आछते नाजरत जेसु आज आस्ते बात पाए को आपण मान को आपण को गली रे एक नंबर लाइन रे तीन नंबर लाइन रे तीन नंबर लाइन रे जेते नंबर लाइन अछि सब लाइन रे मो परमेश्वर भगवान छते सुल्ला कोटला को सुल्ला गोटे के सुल्ला सेदी भाई परमेश्वर बार कहले जाओ करनो अछि से चालू करनो अछि से हेले पिता परमेश्वर सृष्टि करता अटंती से कोन जान नथिले तोर कान अछि बोली मन कान अछि बोली
ହେଲେ ବି କହିଲେ ମଣ୍ଡିଆ ଗଲେ ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ଶୁଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଅଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରେତାମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାର आत्मिक कर्ण खोला अच्छी और सुनी कर जाओ तो वो चंगाई देने वाला है वो उद्धार करने वाला है वो छुटकारा करने वाला है आपको खाना करने वाला है आपको लेकर आपको भर देके खाना करने वाला है सारे रोगों की आत्मा कैंसर करने वाला खुदा वो है ईश्वर नाम से प्रेज द लॉर्ड गोला सुनला कौन सुनला ये नाम यीशु अतंते Praise the Lord, hallelujah. Dina pinapanaso sa sentence lokaso यीशु के नाम से hallelujah. जल्दी आसो हाँ अवारे सामने ना जल्दी यीशु प्रभु hallelujah. ये अंतोटा ध्यान सुनो आखिर बंद करो ये बंद है किधर चिल्लाएगा एक पचार वाले मत पचारी थे वो आते के पचार ये जाओ चलते आखिर बंद पचार ये जाओ चलते ठीक है ये जाओ चलते पचार ये जाओ चलते एक कोई भी नाज़रेत यीशु Praise the Lord. कोई सुनला जितने बड़े सुनला दिल डोपिया को लगी ये फिर नाउ छी यीशु को देखी ना यीशु कंदोस करी देखी ना देखी सबसे प्रभु सर्व व्यापी होते तो आज जाना तो केना रोगी चोंदे जाना के परमेश्वर केना रोगी को जानी ना देखी पर ओपन क्या करे छोटे तो बेटा का बाबा हां तो बेटा के लिए काम है वो प्रेज द लॉर्ड एक ओपन की पोसामा के दो छोटी नाज़रेत यीशु ये शक्ति वाले आता ये फिर जाओ छोटे ये फिर जाओ छोटे ये जीवास वाले किस बोला हे नाज़रेत बेटा की नहीं हे ताऊ संतान यीशु मोते छाड़ले वन केवी कर दिए आगे आगे आसो ध्यान से सुनो आगे आइले से जो पछी हालेलुया रोटेस तो आयला पूरा रोटेस तो अपसेंट दिन हो जाए पर दिन हो अपसेंट रोज की नहीं अरे बार बुलाओ वो खुदा जिंदा है संजीवी तो बजे बड़े ये बात कोई ना रे चुप को यीशु डिस्टर्ब करना है हेले से उठला है कोई ना हे दाऊद संतानो देखो मते दया करो सुनो पढ़ा ये यीशु लोग से ना चलता ये माने ये लास्ट रोचे बुझने की चेष्टा करो और ये जीवा समय एकला हे दाऊद संतान यीशु एक यीशु देखि करी गले चाली करी गले अंदर नाकुची कर बाइबल कहे से फैला है नाम यीशु बेरा मिल एक गोटे आवाज में सुनी सकते हालेलुया कहे हे दाऊद यीशु ए ना कुठला ना करे दाऊद छथि जीवास को मेरे सेकंड टाइम बाइबल कहे चौर रोबरे नाकुठिला तारो दुई बड़ रोबरे केना हे दाऊद संतान देखी आया वाह बाइबल को है परमेश्वर स्टॉप है कौन कोई स्टॉप है और सब सही तो चुपचाप खड़ा पूरा खड़ा शिष्यों ने हमले को प्रेशर डालेगी के आलेगी के आसे न बाबू ए अंदर आवाज यीशु को टानुची যদি আপনি রোগ করে আসিছো যদি আপনি বেমার আসিছো তোমার আবার বর্ষরগর প্রভুকে টানি করে তোমার দরকার যদি তুমি ক্যান্সার আসিছো যদি আপনার টিউমার আছে যদি আপনার ফাইলস আছে যদি আপনার সুগার পেশেন্ট যদি আপনার আউ কি বেমার যদি আছে তো আপনার কইছি তোমার ডাক পরমেশ্বরকে টানি করে দরকার পাস্টার আইলে বলে নাই পক্তাইলে বলে নাই যিশু আইলে हालेलुया हालेलुया के आइले बोलेबो যিশু ने बोलेबे ए যিশু रही गले के रही गले যিশু रही गले सुनो ठीक भाई का मजाक কথা কইবে জানালে এ মানে ঠেলা পেলা করলে কি নাই বক করে বললে এবে প্রভু को সত্যি তাকো গনে তো পুত্রাউছি এর লর্ড বলছে কে বন্ধু এটাই মানে ভাই তা তালিবান চল ভাবে কথা কথা Hallelujah. Hallelujah.
रिसीव करो कान को ऊपर था बार बार बोल से माफर मान को ये जब स्टॉप हेले कौन कहले ताकू मो को ताको अभी केत लोग से प्रार्थना करछो प्रभु कहले ताकू मो निकटको आणि मो डाकमा लो चेका करा प्रभु यस हालेलुया मो आपण को डाकमा लो अधिकार मो किछि करि पारे छिलो बाबा कहे मो डाकमा लो तो যদি এবারে ডাকলে শুনো ধ্যান দিয়ে শুনো এবারে দিলো কাইনে किस ने मैंने भाग दिया मैंने अरे फेलू ने আমরা পতা होते हैं हालेलुया এবারে দিলো তুমি ভাই শিবা খুশি রে শিবা এ বলে কার পকড়ালে কার পকড়ালে हालेलुया मोता फेला तो रोगी थवालो को जिसु को पकड़ बाता चिंगा करा का परमेश्वर को हालेलुया जो से कहवा हालेलुया फिर से कहवा हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु महाराज की हां क्या पकड़ ले यीशु पकड़ ले अवाइनल के ये यीशु पकड़ना बेले प्रभु मते कुछ दिए होतो अछि जबर होतो अछि मेडिकल रिपोर्ट और सब नाइ कर कहउछि सब मना करछि बाबा बाबू बाहर को देलानी सब देलानी ये प्रभु जानला पर भी कोन जाय छथि कोन बोलले नोटिस बोलो कोइबे पढो 14 में पढबे से धीरे से सुखी हाय कोइले ताहा को डाको सेमाने सही अंधो लोक माने देखो सेपारे डाकले काको डाकले प्रभु नामने नामती काना को डाको बोली कोली प्रभु नामने दे कैंसर को डाको बोली प्रभु नामने नामती और बीमारी डाको बोली जे परमेश्वर को आवाज कोला जे दाऊद संतान को डाकला जे डाकला प्रभु डाको का डाको सकते जे तमे आदि डाकलो प्रभु तुमको डाकबे जो डाका ओ पाया जो नहीं डाका ओ नहीं के डाकले जिसु ने आज मध्य आपण को सी जगह रे आपनको नाम परमेश्वर को जना आपनको कार्य प्रभु को जना जे एई प्रेतवरे आत्मा रे डाकबो प्रभु ताको डाकिया बिना की करबो यस ये तो लोग हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना से जीवन देवा प्रभुते प्रेज द लॉर्ड बाकी लोग आप उदार देवा पटलते मोर प्रभु जीवन देवा पिता होते অন্তত মোর সহিত ধ্যানে শুনবে এটা খালি পড়ো বেটা এগোর মাউথরে পড়বো কি সে ভক্তকো মার্ক 10 অধ্যায় 49 থেকে পড়বো কি 48 পড়ো সেথিরে যিশু ঠিয়া হই কহিলে শুনছো বাইবেল খোলিছ গেহেরা বিষয় লেখা আছে হ্যাঁ সেথিরে যিশু ঠিয়া হই কহিলে তাহাকু ডাকো সেমানে সেই অন্ধ লোকটিকু ডাকি কহিলে প্রেজ দ্য লর্ড সেমানে সেই অন্ধ লোকটা কহিলে সাহস ধর উঠো সে তুমকু ডাকু অছন্তি হালেলুয়া সে তুমকু ডাকু অছন্তি সে তুমকু কইলা কি সে মতে ডাকু অছন্তি সে মতে ডাকু অছন্তি সে মতে ডাকি অছন্তি সে মতে ডাকু অছন্তি রক্তিরে ভক্তরা পাই আত্মা দেবা পাই আত্মিক করে বড় পাই বাইবেল পড়া জীবন দিলে বাইবেল পড়া পাই সে আমকু ডাকু অছন্তি Yes Lord মই বাইবেল স্টোরি করতে লাগি মই ভাবুଥିଲି Yes hallelujah এই ভাবলি এই পিতা পরমেশ্বর যে সর্ব অন্তর্যামী পিতা অতন্তি এ জানি সত্যি অন্ধ বলি করি এ ডাকলা বলে জানলে প্রভু জানতে কাকু দুষ্টির অবস্থা কওছি বলে জানলে কি নাই তুমি চোখ চলছো যিশু রক্তরে কিনা দিছো
ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ତମର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଟିକେ କହିବା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେବେ ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେବାଟା ଦେବେ। ତା ଟାଇମରେ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଦେବେ, ଆମ ଟାଇମରେ ଦେବେ ନା। ଆମେ କିଏ ଯେ ଆମ ଟାଇମ ଆଣିପାରିବୁ? ତାଙ୍କର ଟାଇମରେ ସେ ଦେବେ। ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେବାଟା ଦେବେ। ଡାକିଲେ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢ଼ କବିରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଚାଦର ବୁଲିବା ପାଇଁ କଣ ଚାଦର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝି ନାହିଁ ଭଲ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି ଚାଦର। ଚାଦର କେମିତି ବୁଲାଇ ବୋଲ ଚାଦର କେମିତି ବୁଲାଉଛ? କେମିତି ବୁଲାଉଛ? କେମିତି ବୁଲାଉଛ? ଅଡିଓ ସୁନ ଦେଖ ଟିକେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦେଖ ଟିକେ। ଚାଦର କେମିତି ବୁଲାଉଛ? এটা কো টিকে আরে ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଲୋକ କରିବା କର ଅଛନ୍ତି କୋ ସବୁ ଲୋକ ସାରା ଦଉଡ଼ି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚାଦର କେମିତି ଗୁଡ଼ାଇବେ? ଚାଦର କେମିତି ଗୁଡ଼ାଇବେ? ଏ ମାମା ରେ ଉଡ଼ାଉ ଚାଦର ଉଡ଼ାଉ ନ ଦିନେ ଭୋକ ଆଉଛ ମତେ କେତେ କହୁନ କୋଟି କେମିତି ଗୁଡ଼ାଇ ଚାଦର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେଉଁଠି ଦେଉନି ଏଇଟା ଫନ୍ସମାସ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୁଭାଷ ଚୌଧୁରୀ 10 ଅଧ ମେକା ଉଠ କରୁ ଉଠିଛି ଫାଟ ଫାଟ କହିଲେ ମୁଁ ହାତ ছিল সেটা আমি রিসিভ আজ আসছি কাম আমেন আমেন রিসিভ করলাম না বসে গেল সব জানা কাদেরি বড় কোথিলা এই বড় কোথিলে তাতো খাইବାକୁ ଜଣା ଥିବାକୁ ଜଣା ଚାରଦିନ ତକ ଜଣା ନାହିଁ। यस ଏ ଚାଦର ଯୋଡେ ଗୁଡେ ବେଟ ଦେଖो ଟିକେ କାଟିଲା ଇଶାରା କରି ଆସି ପଡେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଚାଦର ଉଡାଇଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଚାଦର ଉଡାଇଛି ଦେଖो ଟିକେ ଚାଦର ଦେଖो ଭାଇ ଏ ଚାଦର ଯେତେବେଳେ ଉଡାଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମଇଳା ଲାଗିଥିବ କି ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଏ ସଫା କରୁଥିଲା କି ସଫା କରୁ ନାହିଁ। ମା ବାପାକୁ ଛାଡିଲେ ଏ ବୋଲେ ବୋଲାନି ଏ ଭିକ ମାକୁ ଯୋଉଟା କରୁଛି ପଳେଇଲା ଏସୁ କୁ ଭୁଲିବେ କି ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଚାଦରରେ ଶୋଇଥିବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖ କି ନାହିଁ ସିଧା ଓଡିଆ କଥା ଗୋଟେ କରୁଥିବ ଭୁଲବେ କି ନାହିଁ। ଖରା ହେଲେ ଛାଲ ଫୁଟି ପଡ଼ିବ ବାସ୍ନା ଦେଉଥିବ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଗେନ୍ଧା ବାସ୍ନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଓଡ଼ି 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 କରୁଥିବେ ଦେଖ କି ତମେ ପୁରା କଳା କଳା ହେଇଥିଲା ମଇଳା ହେଇଥିଲା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଚାଦର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। এই যেভাবে যিশুଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣିଲା ଭାଇଙ୍କର କଥା ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର କରାଯାଉଛି। যিশুଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣିଲା ଏ ଚାଦରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଶୁଣ ଟିକେ ଗେହରା କିଛି କହୁଛି ଆଜି ତମ ପାଖରେ ଚାଦର ଅଛି ଚେଙ୍ଗାଇ ଆସୁ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ? যিশু ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଲୁକ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣ କହୁଛି କଣ କହିଲେ? ଯାହାର ଚାଦର ଅଛି ବିକି ଦେଇକିନା ଖଣ୍ଡା କିଣ ବୋଲି 26 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଆଇ ରାଇଟ୍? ଲୁକ 22 ତା 26 ଲେଖା ଅଛି ନା କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯାହାର ଚାଦର ଅଛି ହଁ ପଢ ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ଯାହାର ଗାଞ୍ଜିଆ ଅଛି ହଁ ହଁ କାହାକୁ ବିକି ଚାଦର ଖଣ୍ଡକୁ ବିକି ଖଣ୍ଡା କିଣୁ। ठीक है बुझाई दे तेरा बुझ पारो। हालेलुया। ये देखो ये चादर ओडिसी और प्रभु के बुझो ए बुझिबो प्रेज द लॉर्ड ए बुझो संपूर्ण बुझो ये चादर ओडिसी ए उको चादर ओडिसी ए प्रभु से बुझो तो चादर भी कोई खंडा माने प्रभु मत चादर কথা বলি কি চাদর? পাপর চাদর, অন্যায়ের চাদর, অধর্মর চাদর, ব্যভিচারের চাদর, লোভর চাদর, আপনার অধর্মর চাদর, ও অনেক কথা লোভ হিংসা, ও অনেক ছোট কপটের চাদর যিশু চাও নাতে তোকে তাকে ফিকিয়ে দিও আর পরমেশ্বর নিকট করো।
খন্ডা খন্ডা গোটা চাদর বিকি লোভর চাদর বিকি খন্ডা কিনো বেবিচার চাদর বিকি খন্ডা কিনো আমরা মানে সত্যর চাদর বিকি খন্ডা কিনো ও ঈর্ষা কোন কপট কোন ভেদ মতভেদ ঈর্ষা যেতকি আছে এই চাদর কো বিকি খন্ডা কিনো এই খন্ডা খন্ডা কলে বাইবেল কহে এপ্রিল 4:38 রে আমার বাক্য দুই থার খড়গ সদৃশ্য আমার বাক্য দুই থার কামাচা আমার বাক্য দুই থার तो परमेश्वर खोंडा पाई एटा फुसमा खोंडा पाई कोई नाती कटरा खोंडा पाई कोई नाती केवल इस बरंदर भाग्य की न पाई कोई हालेलुया कि তুমি যিশুটা কলে শুনো যেটাই হবো আছে যিশুটা কলে কে ডাকলে যিশুটা কলে তো এই ব্যক্তির মধ্যে ভাবলা এই পাপর চাদর এই মাতৃকর চাদর কো ফিটি করে আছে বলে যে সে ফিটি করে হলা परमेश्वर পরমেশ্বর हालेलुया যদি আপনি রোগে আসিছো বেমারে আসিছো ওরে রোগে আসিছো আপনাদের পুরাতন চাদরକୁ ফিরত परमेश्वर নূতন ধর্ম দেবে ধর্ম বাক্য হবে আর দাউদরে প্রকাশ হবে সে বাক্য পটাই সুস্থ করবে हालेलुया পাস্টার পটাই রে রেভারেন্ড পটাই রে বাক্য পটাই সুস্থ করবে ক্ষমা চাচ্ছি हालेलुया ओके प्लीज हालेलुया ये आगे एक देखे प्रतिपन्न करके चादर फोपाड़ी से कि नहीं थोड़ा सुना अरे अपने कौन बोल सकती मोई तोर पाई यस हालेलुया एक कोई लाख में माइक जाम जल्दी कोनी हां एक कोई लाख सुना के कोई लाख प्रभु के बिल्डिंग को कोई लाख यस हालेलुया तो जहां दरकार ताहा जे मांगी कर जाओ उताता मांगो नहीं जोटा दरकार सेटा मांग कर जाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक कहले ठीक बोलो तोले पड़ जाओ ठीक है हां মই তোমার পাই কোন করবে সে অফল করে তাকে কইলা হে গুরু सुनो हे गुरु मुझे परी तुष्टि पाए एथि निमंते मन चक्षु हां फिटाई प्रेज द लॉर्ड उठी काना काडी को साथ गयो तो के नहीं हालेलुया के नहीं सेंस बोले कादे काना काडी मारबे ए पांच लोग ठीक हो थोड़ा गाय बोलो लेकिन बाकी लोग काना काडी लगसे বুঝু সমর কথা তোমার ঘরে কাজ করতে হবে কম ফাঁকি দাও মাকে বলবো তো আমি ক্লাস করবো ওই বলে না আপনি বেলাটা ফুটা দিলেন কইবে কি নাই যে তবে দিনসা বাইবেল পড়ি না বলে প্রভু কিছু বলে কানটা বলে কইবে কি নাই কারণ কইবে কি নাই মানে কে ক্লাস কিছু পাবে তবে আমি বলছি কে বলছি আমি সব জানি না কি ও যাচ্ছে না ও যাচ্ছে না କିଛି ହଉ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତମେ ଯୋଶ के बाकी ମୋ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତମେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ମାରା ବସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ शुक्राना दे आराधना करता हूँ
वो चेंगाई देने वाला है। रिपोर्ट को जानो कौन को तुम्हें कौन को खाते तो बोला ना তুমি করবা কথা আমার কথা প্লিজ যদি করে নাও লোক জানে এটা করব বলি আমি দেখিছি তার সব কথা নষ্ট হয়ে সারিছি আমেন মত কইলে কেমন আইবি নাই কিন্তু লোক বলছন্তি রিপোর্ট করে দেখি বিশ্বাস করতে তোমার চাকরিরা যিশুর হাত করে দেখি বিশ্বাস করে हो कि नहीं तमे जेरे वन काम कर लो विश्वास रिपोर्ट को बात प्रायोरिटी दो रिपोर्ट को सिक्योरिटी रिपोर्ट को कैंसर रिपोर्ट को प्रायोरिटी काहे कि आगामी दिनों पर को रिपोर्ट चेंज लगने का प्रायोरिटी रिपोर्ट चेंज हो जाएगा लाइफ चेंज हो जाएगा यीशु जैसा कैसे जाएगा हालेलुया बोलो हालेलुया कौन कोने चादर फमाने कौन करले যদি চাদর ঠান্ডা আঁকি দেখা দেতা কি চাদর যদি ফোপাইলো দাদা দেখি পারতা কি তুমি যদি পাপ ছাড়বো নাই অন্যায় ছাড়বো নাই অধর্ম ছাড়বো নাই কলি ছাড়বো নাই ঝগড়া ছাড়বো নাই প্রভু কাম করবে কি কাম না করলে কিছু বলো যাই তোমরা প্রেমটা বাহার আগে আবার কিস করলে বলবো আগে তোরটা পরে প্রভু করা কাম हो कि नहीं ठीक बात कह रहा हालेलुया ठीक बात कह रहा हालेलुया ठीक बात कह रहा हालेलुया हमारा पूरा प्रेस करो Very अच्छा very good hallelujah इतने बड़ा कौन सी वो टिकी करोगे फिर आगे yes hallelujah जोनो दिल धर ले कौन सी को धरे जोनो दिल धर ले कौन सी देखो प्रभु इटी कौन कर रहे मैं तुम्हारे पाई कौन कर भी मैं तुम्हारे पाई कौन कर भी हेले इतने प्रभु को माता कौन सकती से जहाँ कोई ने कहा तुम्हें अच्छा अच्छा के नहीं अच्छा के नहीं खोज कर देखो आप बोलना कुछ यस भाई माने बोली माने घरे जिला बड़ा अरे क्या बोलो प्रार्थना करके चुपचाप बैठ जाओ तबे पार्टी में कोने पहाड़ा में पार्टी कर भाई तबे कोने कोना मत है बोला मत कर बोल नहीं कर देगी हालेलुया जीसस हालेलुया क्या सुनवाती जो लोग बिगड़न एक थाने लूक को मार को दोस्तों तेरे और चेसुरे का मन देखलू यीशु कौन कहले सुनवा के दिखे कौन कहले यीशु कहले मु तुम पाई कौन करबी तुमको प्रथम प्रकाश दउछि यीशु आपण पचारुछंती बेटा माने बेटी माने मां माने भाई भौणी माने मु तुम पाई कौन करबे तुमे प्रेम करते जो आवाज करो जो आत्मनाद करो जो आराधना करो जो वर्शिप करो मु पूरा खुशी होते तो আজি मु तुम्हार पाई कौन करबे यदि कोई आराधना में ठीक किया है तो मैं गीत में प्रभु धन्यवाद देछि तो আজি आपन को उत्तर आछुछि मु तुम्हार पाई कौन करबे मु तुम्हार पाई कौन करबे यस जब कोई आत्मा में आराधना करता है खुदा उसको हाथ को नहीं सकते कौन करबी यस प्रभु पचारुछंती एरल एमपी ना के पचारुछंती प्रभु पचारुछंती वाह केने भाग्यवान लोक हमारे प्रभु हमको पचारुछंती काम करबी को बाबा किस को पीड़ा से बोलेले छियो बोलेले बेटा तो विवाह काटा देबी करबो हो कि नहीं जो को सुना को दे बाबा गाड़ी देबे नहीं करबे बाबा तो कोन को खर पादे बछंती ए गादी प्रभु आपण पचारुछंती मत पचारुछंती के पचारुछंती प्रभु कोन पाबे तो पाबे कोन करबी रोगे प्रभु को प्रभु मते रोग रूप करो निष्पत्ति नियो एवं भावे के रोग रूप लगा पर प्रभु को धन्यवाद देते आज अपन रोग रूप प्रभु को धन्यवाद देते भूलो नहीं हालेलुया हालेलुया जोश में हालेलुया जो बिगड़ जाए का पांच बोतल टिके देखो ताहाको माता परिचारक मानकु कहिले सुनो ताको माता परिचारक मानकु कहिले से तुम मानकु जहा किछि कहंती ताहा करो ताहा यस असल बिलो देस इट को डिप्रेशन फॉर टिपिकल अडोटे प्रथमे यीशु कहले तो मैं कोन करबी और यीशु को माता ए यीशु को माता कहउछंती से जहा कहले असो हो ओ बड़ा बड़ा बोला है क्या डॉक्टर पालू हालेलुया ध्यान से सुन यीशु माता कोन कहले से जहा कोन संता कहले ताहा हेले प्रभु को माता को केंती जोड़ा पड़ला से दुटा कोन से है बोल के भाई पारो
केते लोग से जाने सारे जाकर सामने बस को जाने कोई पाओ हां तारी बात बोलिए राइट एकदम राइट आंसर बढ़िया बोलायचं से ठीक आहे बाहेर पुढे बोलतो हात उठायला तुम्ही बोलतोस यस हालेलुया जसं की हालेलुया এই সেমানকো মাথা বেগেন কইলে যে বিভাগের টাকা চলি যাଉଛି বিভাগের লোক যথেষ্ট উন্নতি যিশু আলা পরে যিশু কইলে গো নারী মোর সময় হেই নাই হেবে মধ্যে মাথা মনে কହୁଛନ୍ତି সে যা কইলে তাহা কর কারণ এ 12 সময়ে যে মধ্যে শিক্ষা করଥିଲେ যেটা যে পড়ে বসে প্রার্থনা করଥିଲେ তাহলে মনে কইলে তুমি কাই তাকে হইরাণ করছ সে কইলে মোর পিতাଙ୍କ ঘরে থিবা মোর কোন অধিকার নাই গো বাতে সেটা সে বুঝি গলে खुदा का बेटा है वो जो चाहे वो करेगा वो जो चाहे सब करेगा क्योंकि मुर्दा को जिंदा करेगा नेकड़ा को चलाएगा अंधे को दिखाएगा सब कुछ उसका पास है सही नो माता बोले चंद्रे और विवाह करे आप कौन सोते यीशु ये विवाह करे कैसे गला तो क्या करा वो है नहीं जिससे मेरा कहे नहीं पर ये जो 12 বছর প্রকাশন को ये 33.5 বছরে প্রভু কাম করেছেন হালেলুয়া হালেলুয়া 12 বছর जो वाट को एमे माता প্রকাশন করেছেন সে যাহা কইলে তাহা সে যাহা কইলে তাহা আদি স্পরকর বাক্য যাহা কইছি মণ্ডলী রে আদি স্পরকর বাক্য আপন যাহা কইছি মোর প্রিয় মানে আপন তাহা করন্তু পরমেশ্বর বিরাজমান করে প্রকট হইছিল হালেলুয়া যা আলো পারে জাতু নাই বাইবেল को ছাড়ি অন্য কাজ করতে নাই চাই মুখতে হোক কেমন হোক যদি ভাগ্য শিখা কোন সবে প্লিজ জাতু হালেলুয়া হালেলুয়া এতে কইছি मैं कॉल করি মন প্রশ্ন মতে মন মরেছি ওসো বলে মতে সুপাই নেবে মো জীবনতে হিরোসে অততে হালেলুয়া মো টাকিয়া মন লোক জয় গ্রহণসে অততে हालेलुया मु कहवा लोक की कहवा लोक प्रभु एठी अभाव तमे दियो बोले परमेश्वर को नहीं बोले सब प्रभु कहबे तमे जा कहले ता तमे जा कर ताहा तमे करो प्रेज द लॉर्ड और प्रभु कहउछन गोटे घंटा बागल कोन करबास करबो कि नहीं पर घंटा को 3 घंटा देखबास ना टीवी सीरियल जिंदाबाद मोदी भाई मुर्दाबाद टीवी सीरियल जिंदाबाद कुछ हालेलुया टीवी सीरियल माने हम नहीं खाए भात न खाए जिंदाबाद टीवी सीरियल होगा हालेलुया यीशु का हालेलुया हालेलुया इति दाऊद रो गले तो सिनेमा अछि जोसेफ रो भाईमान रो सिनेमा अछि अब्राहम को सिनेमा अछि प्रभु को अब्राहम रो सिनेमा अछि एते बड़ा सिनेमा तो पोली पड़ दिया तो हम सिनेमा प्रमाण करो हालेलुया 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 দুই বছর সিগারেট দেব পরে ফিরে যাব এটা অস্ট্রেলিয়ার গলে মতো সেটা আকা ইন্ডিয়া বারে গলে মতো সেটা আকা পৃথিবী তলে গলে মতো সেটা আকা মাঠপটে গলে মতো সেটা আকা আপনার কবর পটে গলে মতো সেটা আকা ছুটি গলে মতো সেটা আকা যারা মন গরুকে বাধ্য করে আমি যে অছু আমি চির স্বয়ং অছু হালেলুয়া হালেলুয়া प्रभु को माता कहले से जा कहउछन्ते ताहा कोरो बाइबल कहे सेते बेले सेमान कोठारे सात गोटी जाला थिला कि छोटा थिला केता जाला थिला हां आदि का सोले 10 क्लास रो कॉपी आरे 8 क्लास रो कॉपी एबे एटी प्रेता बाका मत कॉपी प्रेज द हालेलुया हां सीता में जाऊ दिले मोई केता बोली यस हालेलुया छोटा जाला खतिला प्रोटोन बोले आरो लेता नहीं फिर देखो हे एता के टाका सोईता नहीं प्रोटोन बोले तबे ताको पानी रे भर्ती करो एबा नेले बड़ी को नेले टिका कमान कलम करले पानी रे भर्ती करले हालेलुया पानी रे भर्ती करले যদি বাইবেল পড়াको मन लागो নাই प्रार्थना करबाको मन लागो নাই অনাথনা ভাবনা আসুছি মোবাইল রে চ্যাটিং করবা ইচ্ছা লাগুছি আমরা অনলাইন কাজ করবাको ইচ্ছা আত্মা খাটি দউছি যুবক যুবতী মাनको ভ্রষ্ট করে দউছি মু আপন কହୁছি তোমরা এই প্রকার খালি হাঁটি কো নিও পবিত্র আত্মা রে তাকে ভর্তি করো পরমেশ্বর মেরা কাজ করবে কি না মিরাকল হেবো কি না
ଥିଲେ ବାରଟା ଖୁସି ପାରବ ଖାଲି ହାତରେ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଧରବ ଖାଲି ହାତରେ ପତର ମଧ୍ୟ ଧରବ ଖାଲି ହାତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ପାଣି ଫୁଲ ଥିଲେ ଯେତେ ଦରେ ପୁଣି କମ କି ନାହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଦିଶିବ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ যে মুতে পান করেছে কেবে দূষিত ହେବ ନାହିଁ সেই জল যে তোমার ভিতরে ভর্তি ହେଇଯିବ জগতের যেতে জল ডালে তোলে আকা যেতে জল ডালে বসো পুকান ধীরে ধীরে পুকাইবো না পুকান এটা দেখো এটা প্রভুর জল এটা জগতের জল হ্যাঁ হালেলুয়া এই জল চাটিং জল এটা বেবিচার জল এটা পাপ জল অ্যাট্রাকশন জল অনেক প্রকারে হ্যাঁ অনেক প্রকার জল এটা হ্যাঁ এ ঢালুছি তোর পাখে প্রভু জল আছে ঢাল রে বাবু ঢাল রে ভিতরে যাচ্ছে কি যাচ্ছে কি যাচ্ছে কি ভিতরে এ শয়তান হচ্ছে আপনি তো করে দেবে আপনি তো করে দেবে আপনি তো করে দেবে তাও নাই পত্তরে সরাইলা বিপদ সরাইলা পাঁচ সরাইলা কাম দেলা নাই সুরটিকে ভাইঙ্কার কথা বলছে হালেলুয়া হালেলুয়া এই পাঁচটা বোতল আনলা পরিটি হেবনে নবরম করে বোতল আনলা এটি হেবনে অনন গলি বোতল আনলা আর গ্রামটা ঢালা দিলে মধ্যে ভিতরে করুন তাই কি জানছো দিদি এই ফন্দম পর্যন্ত পানি পৌঁছে প্রেজ দ্য লর্ড যদি দিনা হাত পেছো বলে আরে ভ্রমণ করবি গেল চিবা আমি চালো এস অচমসিত অচু কি নাই হো কি নাই এটা কথা হলে আরে ভ্রমণ করবি গেল চিবা চালো প্রভু হেলা ফেলো এবং বাইবেল পড়ো এই বাইবেল তো পড়িছ বলে তোমার ফন্দ পড়ি দিব এটা দিব দুনিয়ার কিছু ডাললে মধ্যে দেব ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଇଁ ହେଉଛି କାଇଁ ଜାଣିଛୁ ବାକି ବଡ଼ କମ ପାଇଁ ସାମିସ୍ତ୍ରୀ କାଇଁ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକି ବଡ଼ କମ ପାଇଁ ଘୁଟାଟି ବଡ଼ କମ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ହେଲେ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ କର ଟାଇମ୍ ଦେଇ ପଡ଼ ଘୁଟା ପଡ଼ ଦେଖ ସେ କରି କେମିତି କାମ করে ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାମ করে ହାଲେଲୁୟା যিশু কে হালেলুয়া মরিয়ম কইলে কোন করলে সে যা করলে এবারে মরিয়ম কথা শুনতে প্রভু করে পানি পানি মারলা পরে এই প্রভু প্রার্থনা করলে কি যিশু को नाम तक सोया করলে কি এর লোক খাই খাই কাজ কইলে কি কোন করে नहीं করি দিও প্রেজ দ্য লর্ড তোমার আনিথিবা রিপোর্ট প্রভু কে দিও নেক্সট টাইম রিপোর্ট না মালি নেই Look out of them. Look out of them. Look out of them. 41 পদ কে অছন্তি বসে পড়তো লোক 18 থেকে 41 পদ যিশু কোন কইলেন হ্যাঁ সে কহিলা হে প্রভু মো যে করে দৃষ্টি পায়ে Yes. Hallelujah. মই কোন করে ইচ্ছা করছ কোন প্রভু দৃষ্টি পাও মঙ্গল ভয়ঙ্কর কথা কইবি যা দুইটা কথা সম করবি প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া সলোমন প্রার্থনা করতে প্রার্থনা করতে বাইবেল পড়তে প্রার্থনা করু আরে বাবা এই শুনো এটা হালেলুয়া সলোমন আছে প্রার্থনা করছে প্রার্থনা করার সময় শুনো ধ্যান সে প্রথম রাধার জীবনে দেখি পাশে বিষয় কো এটি বলি আসলে পিতা পরমেশ্বর দেখি আইলে পিতা পরমেশ্বর বলে এটি আমি নতুন নিয়ম দেখলু মই তোমার পাই কোন করবি মরিয়ম কইলে সে যাহা কইলে তাহা করো কিন্তু এখানে সলোমন আত্মারে প্রার্থনা করছে প্রার্থনা করার সময় পরমেশ্বর কইলে সলোমন বেটা মই তোতে কোন ये बापा रे कम ताली मारी लेटर के माइंड यस सुनी को केरा से रिसीव करले हबो को केते प्रकाश प्रभु दउछते प्रथम यीशु कहले মই তোম পাই মাতা বের করলে সে যা কইলে দেখো আর এটি সব প্রভু আসে কোছতে মই তোতে কোন যেমন বসে চিমড়াই করে তাকে প্রভু টাকা দেবে সোনার কাট দেবে କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ କଣ ତମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି
বিবাহ কল্পনা দেব লিখো যদি আই মানে স্ত্রী দেব লিখো হালেলুয়া হালেলুয়া সে জানিস কি যাতে বলি করি জানিস কি নাই প্রভু জানিস কি আরে আদম প্রকাশ হবে তো ঠিক আদম প্রকাশ হবে জানো সেগুলা কিনা বাইরে লাগি মগে তো কইলা কি তাকু জনা থিবা পাইছে কি বললা প্রভু মতে দেই সত্যম পাই করবে বলি বেটাকে সুয়াদি করি কইলা সারা সদা বস্তি আনি খড়া করে দিছো हो कि नहीं यस प्रभु जाने तक कोई को डाउट तक स्त्री अवसर दो सोइले प्रोजरा कोले बनाइले आनले गाय कोले डिक्लेयर करा एक तो खेला ए मोर अस्थि ए मोर लक्ष्य मानो ए नरठार को नानी होते हालेलुया तो पूरा तो काम प्रभु को जोना तमे निस्काय मला को डेगा को कोण हम चपस हां हेलो हाय बाय 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 चैटिंग कोले काय ना यस हालेलुया हालेलुया जिंदगी तुम्हें बोला है बच्चों बेटा मेरे उसके बड़े दुआ में 20 करोड़ दुआ में हो कि नहीं हालेलुया तुम्हें चाकू चैटिंग करछो चाकू फॉलो करछो से मृत्यु को आसलछि आपण को से पिता पंच भरोसा रखो मेरी पानी लेखा प्रकाशन चाकू पुस्तक गला कोला যৌবন কাল রে प्रेज द लॉर्ड इका सोले लेखा गला कोन बोली बोली जुवा को ईश्वर वाक्य रे जुवा मनुष्य की बोली আপন কত কি কত মান কত আপন কত এছাড়া ফাড়া দেন তুমি পারে হালেলুয়া এ পরপরে সলোমন মুকট নবী এ ভেন্ডে খড়াই গলা ওয়া খড়াই গলা একলা তো প্রথমে গটে কথা কইলা এ চাইলে বলে ফোন সে মাগি থামতা আও মাগি থামতা কিন্তু কোন কইলে প্রভু ইসরায়েল লোক সে পরিমাণ বিচার কই পারে এটি পাই মতে জ্ঞান দিও খারাপ আজি মাগো প্রভু মন্ডলী को आत्मा रे बड़ा पवित्र आत्मा रे अभिषेक दियो प्रभु परिवार को तुम राज्य में आनी पर रे तुम सामर्थ्य दियो प्रभु तुम शक्ति बता दियो तुम आत्मा बता दियो जय कौन कार हो तुम्हारी को लाइफ में आनी पर रे मागी मागोरु सिए जाची मोते दियो की कोई मागोरु मानो कथा जानती अब गवा मागी यीशु जाची मोते दियो की कोई मागोरे दियो हालेलुया हालेलुया से तमो से दथि में तम आबो की हालो त जुटा करले सीधा भक्त जेति करले ते हालेलुया मरियम कहले प्रार्थना वस्त्र बदली गला प्रेज द लॉर्ड रे भाई दाऊद को मर जना थिला कोन बोली के ना मेठा चलो थिला जबन रे पाक काइले मध्य पाक को धरि थितो थिला
कौन भाई जान सकते कि कौन भाई जान सकते कि कौन भाई जान सकते कि कौन भाई अरे कौन भाई हाँ से मेसेज करथिला प्रभु मोर सहित अछते गलियो जतले भागला हेलो कौन करे भागला बच्चा करे भागला फुलफुली मारी भागला हालेलुया सब करे भागला मोर परमेश्वर लोक प्रेज द लॉर्ड आज दिन में लोग अछंती जितके भी भागबे आठ करी भागबे नहीं सके नहीं किसु करी भागबे नहीं सके नहीं हां छागी पे करी भागबे सब आगे के परमेश्वर लोग किसी करबे नहीं से को मु पिता को नाम बोले आसे प्रथम से कौन थिला बर्तमान पाई माता बोले कौन करले से जहां करले तहां करो सोलोमन को कौन करले तुमको कौन देवी प्रथमे प्रभु को रोग सुनो दुतरे कार्य सक्सेस हो हालेलुया लास्ट वर्ड को समाप्त करबी এই সব পড়লা পরে সলোমনের কথা দাউদের কথা অব্রাহামের কথা সব পড়লা পরে প্রেম পর্বর কথা কইলে কোটি করে জানছ দেখি ফিলিপিও 4:13 মধ্যে কইলা কোন বলে মোর সঙ্গীদাতাকে সাহায্যে মোর সমস্ত লেখা কি সব লোক ভাবে কোনটিকে লাইন 4:13 ফিলিপ 4:13 মোর সঙ্গীদাতাকে সাহায্যে মু সমস্ত করি পারে কি মোর মনে করি পারে লেখা লাগে কি মোর পরাচয় সব কিছু করি পারে লেখা লাগে हेलो मते टोकता अछि करते ना जाने में लिखा लगी कौन लिखा ला मोरो शक्ति दाता को साचरे वो सब किसी सारे पारे यस मृत्यु को जाय पारे लेके कुछ जाय पारे ओ खुदा को बताई पारे ओ वो रबर आत्मा जाय पारे चलो तेरा होई पारे अपन को समस्या दोस्त होई पारे कारण वो शक्ति दाता को साचरे I can prove I will tell you something like that. Hallelujah. Jika kata nama sendiri, bodoh sebagai tanpa sahaja. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tanpa sahaja noho jadi jahat banai parla. Tanpa sahaja masih berdoa juno sehari parla. Tanpa sahaja Abraham आदि पिता है परला तंको सजाने जब वो इस्राएल है परला तो तंको साथ में मैं क्यों उसका बेटा बन नहीं पाऊंगा यस लॉर्ड कोई प्रभु मत पचालो सुनते यस ये वाले से रिसीव करो यस रिसीव रो टाइम प्रभु मत पचालो सुनते पिता तो पे कौन कर भी अपन बेटा को मुकोसी बेटा तो पे कौन कर भी प्रभु पचालो सुनते मन प्रिय ने बेटा तो पे कौन कर भी बेटा तो पे कौन कर भी भौणी तो पे कौन कर भी भाई तो पे कौन कर भी को परिवार शांति अछि को मोर परिवार मां बदली नहीं को मोर परिवार रे आमे अलगा गछु को तो मोर परिवार रे मोर भाई चेचे नहीं को तो मोर स्वामी चेचे नहीं मोर अनेक समस्या अछि मोर रोग अछि मोर बेमार अछि मोर अनेक प्रार्थना करछि बेटा किंतु मो किछि आंसर पाउ नहीं केवल तुम्हें प्रभु मोर डाको सुनि बेटा मोते कार्य करो मोर डाको सुनि प्रभु कार्य करो यीशु को नाम रे तुम्हें कार्य करो बेटा और परमेश्वर को छति बेटा ओ राधा ये चादर फुकाड़ देला सही और बहुत चादर फुकाड़ देला आज मैं आपको कहना चाहूछी जीवन थिबा पाप को छाड़तो अन्याय को छाड़तो और धर्म को छाड़तो चाबी हेला हे गला इने छाड़ी दियतो भाई परमेश्वर तुमको आत्मिक चतु मुक्त कर दाउ छते आत्मिक चतु खता कर दाउ छते रोग को फल कर दाउ छते समस्या को समाधान कर दाउ छते और प्यास को अपने भुला दाउ छते वो परमेश्वर माता मेरी आपका पास भी है वो बोले मुझसे कुछ नहीं होगा यीशु है उसके आवाज सुनो और जो बोलेगा वो करो आखिर जो बोल रहा है वो करो जो करेगा वो मेरे काम देगा जो चाहते को फेंकेगा वो मेरे काम देगा जो भूखा रहेगा प्रभु की आवाज को सुनेगा और आवाज अब उठाएगा यीशु के नाम से यस लो मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे खुदा सामर्थ्य का
सामना 3 लाइन कुछ ना बाकी कह रहे हैं सामना 3 लाइन छिड़ाएंगे वो आप तुम्हारे 3 लाइन छिड़ाएंगे 3 लाइन छिड़ाएंगे यस हालेलुया मुझे पवित्र आत्मा को छुपे 3 लाइन लोग मानो को आपण चांद को